go ahead and do it. Pero no quiere. This is if she wants to keep her length, okay? She's not keeping her length. So I'm going to cut it. No quiere cortito. No lo va a conectar con el de la lo voy a traer aquí. Ajá. No, va a ser un disconnected. Va a ser un poquito disconnected cut. Ajá. So lo vamos a hacer. Puedo y no puedo hacerlo connected, okay? There you go. Here more. At an angle. Is that good? At an angle. Exactly. Okay. At an angle. Okay. De ahí. Part. My middle. Section. From control. Parietal area. That's the parietal area. This is your parietal area. Okay. Agarré, ya tengo mi guide abajo. I got a guide in the bottom. I have a guide in the bottom. And I have this guide up here. Okay. So I'm going to bring the guide from the side, the guide from the bottom, move it out, poquito. And I'm going to have my 45 right there. 45 because this hair is going here, 45 here, but it's straight 90. See? 45, 90. 45 porque el cabello venía así, lo estoy jalando para acá, lo traje en medio. Entonces, en el medio se juntan los 245, están así. Okay? 245. It's 245s. Y en el medio, I just cut straight across. And that, what does that give me? That nice wave line. Okay? Easy. See? And see the difference? I took off all the bushiness. Makes it nice. Nice. Like that. We're going to connect the top part. Don't worry about the top part, okay? Soy el Incredible Hulk. Read the top part. Me está rompiendo el uniforme. Now the tricky part is, like I said, if we wanted to keep the length, como dijimos, si queríamos mantener el largo, lo único que hago, or angle it if she had it longer and she wanted, this is where you cut your guide, okay? That's the first thing you do. Okay? Let's see, she wanted to keep her length. And then go right, and then from here to here, but she's not, we know that. But I study guide, and I'm going to go to the front now. She wants all that. Pero todavía tengo un guide. Still has a guide right. My guide was from the eyebrow to here. Same length. Now we're going to take off this bush. Mucha agua. No, si puedes ver más como que como está chaparra. Como que puedes verlo otra vez. Estoy tapando mucho, ¿verdad? ¿Ves cómo está viendo el cabello? Right here, right here. All in the middle. Oh, and they're 45. They're 45. Yep. With the 90. Yep. And my 90, my cut is my 90. Porque lo estoy cortando derecho. There's my guide. Okay. Ahí estoy quitando porque me deja lo largo de acá arriba, lo largo de abajo, pero quita todo el punto que estaba ahí y lo hace 45. Okay. This is it. See, and it looks nice even. Okay, now the top part. That's the easy part. Oh, you hope that don't find easy. No, but the easy part. Dígale, Juanita, dígale. Cuando sepa también va a decir mi Chaves. Easy. But see, this is simple. If you really look at it, it's not complicated. Bueno, es que cuando ya sabemos con mi Chaves. Sí, pero sus ángulos tú sabes. Once you have that, it's easy, okay? I got my guide. Okay, now my question is, do you want a little bit of a bend? No, I like it towards the forehead. Okay, now, how much do you want off from the band?
You want A bunch of it all. a bunch of it just above the, because it's going to come up and with the curling it's going to be about right there, but you just want a little bit to frame it, right? Okay. Or it's too big. Okay. So I'm going to take basically off all the dead. Okay. So I got a guide right here, so I can go from there. Okay. Si lo quisiera un poquito más largo, I just kind of go from guide right here. Okay. So right about there, take off all the dead. And then when it curls up, you'll still have a little bit just to kind of. And the good thing is that, see, our high head, our forehead, she doesn't have a big forehead, but she's got a high forehead. So bangs are good. A little bit of bang, it'll curl up and it'll be about right there. Chaves, And that'll tengo be una good. pregunta ahí. Ajá. La viejita le hacía así como para arriba y agarraba la arriba de abajo. ¿Esto para qué? Eso para que ahorita Más vemos. líneas, Ajá. más. Para que haga un poquito más de texturize. Ah, El ok. cabello un poquito más texturize. Ajá. Ah, Y ahorita lo voy a hacer. Ajá. Cuando ya lo corto. Pero yo estoy midiendo lo largo. Nada más, ok. Okay. Ya para quitar bulto y hacerlo texturize, entonces lo puedo levantar para arriba. Okay. Okay. So I have a guide here and I have a guide here. The easiest thing to do, la de atrás, porque está más largo. Y de ahí me voy a ir Ya texturizó la... y voy a cortar acá. 90. This is 90, it's not backwards. Okay? 90 porque la cabeza viene así redonda. Okay? Okay, so that's your 90 because you're following the head. And there you go. Now where we make our mistakes is in the parietal area. Why? Because we don't connect this. This is where we create the box. Okay? So you cut from there. Always go in and connect that right there. See? This is what we forget to do. Y lo hizo al último para que supiéramos nosotros. No, es lo que hace el último. Es lo que hace el Conectar. último. Yes. Connect it. No para que ustedes supieran. Para que ustedes sepan, pero es importante. Connect it. Es lo último. Es lo que hace su cuerpo. Okay. Vamos al mismo tiempo. Right here. See? Where you go and you connect. You'll always have these. These are your corners. Even though it's rounded, these are the corners of your head. Mañana operan a las 8. Y lo está conectando todo. ¿De la noche? En la mañana. ¿Ya lo operé? No, lo van a operar mañana apenas. Y si no lo conectan, if you don't connect it, you're always going to have those corners that are longer than the rest of the hair. That's not good. Me mandas un mensaje a nosotros para tu dedo. Y esto ya está conectado aquí. This is already connected, so I want to go in, just make sure. ¿Y por qué levanta el dedito? Porque levanta el dedito. That's your Porque style. No, no, sí, ajá. mi pinky es el balance. Oh, ok. Pues es que hay que preguntar por qué. Mi pinky es mi balance para tener mi... Porque if I do this, I'm going to start doing this. Your pinky is your Igual como las balance. uñas de delante, Chaves. Es igual como las uñas. When you're polishing it, if you do this one, if you put a little bit of pressure and you're doing this with this, it'll stop it. But if you start doing this, if you're cutting like this and start putting it in, you're going to start. Because your hand is doing something different. Good. Buena observación. Buena, yeah. Your pinky is always... Observación. Muy buena observación, sí. And it just kind of brings you to your balance on it without you... Sí, porque ya ven que nos había explicado del brazo por qué lo hacíamos así. Teníamos que tenerlo así, si no nos agarran los pelos. Ahora ya agarré la- And your elbow too. Well, your elbow, this one right, this position. But most of the time when we're doing this, our elbow is supposed to be kind of in this, but this is kind of La balancing bienvenida, out. Juanita, la No, bienvenida. mejor me quedo en excuse me, también acá. No, acá porque tú tápame, tú But it tápame. is. Un poquito más de bushy de este lado. Está chiquita. Let it go in. Always check for your... Es que chiquitas caemos donde quiera. Porque como hacemos este cut aquí, check your sides. Estamos inventando. This is the last part. Mira, Lidia, estamos a mi niño en el Pues de McDonald's, sacamos el antes de
Always check your sides, okay? Este está más larguito que ¿Y cómo pasó eso, Miss Chaves? my position. Sí, me lo acorta mi chavo. No sé, está filming, entonces no see all the going around. Pero como quiero que ella lo haga film, that's why. Sí, pues ya me lo Yeah. ganó. But sometimes you do. Hasta traigo otro. Pero por eso chequense. Es que Always sí, check your Porque aunque sigas el guide, en veces te queda uno hija, más largo que todo el otro. pinche greñón que me cargo, tú me quieres. Que tomó ahorita en la mañana Yeah, para a eso little de bit longer. America's Most And then I also, she had a little bit more bulk on this one. And a lot of the times what it is too is that she had one side longer than the other one. And you're trying to cut the same, but sometimes you have to cut a little bit more from one side than the other. But that does En happen. realidad sí lo traigo de viaje. Sí, en realidad, sí, mira, si yo me lo levanto, ahí está ya hecho, así me lo traigo. Más que mi chava. Es lo mismo. Y cortó las monas. Oh, Lord. Sí, yo la corté y esta la puse ahí. Lo oliva. Sí, no sé, para eso sí me atiendo. Tienes que make me one, please. Sí, pero always check. Que me hagan una, make me one. That's the main thing. Ma, pero Juanita, acá que she want one. Sí, yo la corté y la puse Que le quedó más largo que el otro. Pero nosotros se nos fue una porque estábamos hablando. Sí, así te dice ella.